प्रोग्राम में मेरे इंतहाई डॉक्टर राशिद नकवी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, तेहरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले ज़रा डॉक्टर साहब हम इसी सारे सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, 48 घंटे की बात की और उन्होंने कहा कि आप फैसला कर लें, ईरान फैसला कर ले अब नाए हुर्मुज़ के हवाले से, अदरवाइज क़यामत टूट पड़ेगी ईरान पर। किस तरह से देख रहा है ईरान इस स्टेटमेंट को? जी, ये 48 घंटे का जो फिगर है ना, इसको तो हम कई दफा सुन चुके हैं पहले भी। जब ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो उससे कुछ देर पहले इन्होंने यही कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम पूरी रजीम चेंज कर देंगे, इनकी लीडरशिप को खत्म कर देंगे, ईरान को कई हिस्से बखरों में तकसीम कर देंगे और बाहर से लहदगी पसंद कुव्वतें आएंगी और पूरी की पूरी रजीम जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। तो इस तरह के दावे, गीदड़ भपकियां और जिसे आप कह सकते हैं कि बुलंद बांग किस्म के जो दावे हैं, वो तो ट्रंप साहब की तरफ से हैं और ये दूसरी तीसरी दफा इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। तो ईरानी कौम के अंदर तो देखें हर चीज के लिए आमादगी है, यहाँ के हुक्काम भी, यहाँ के अवाम भी पिछले 30-32 दिनों से सब कुछ सह रहे हैं, सारी मुश्किलात के लिए तैयार हैं। उन्होंने जैसे पहले जंग लड़ी है, बर्दाश्त किया है, वो उसके लिए तैयार है। कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? पहले इन्होंने ये कहा था कि जिनको जी स्टोन भेज देंगे और अब ये कह रहे हैं कि क़यामत। तो मैं तो आपके प्रोग्राम की तरफ से ये भी कहूंगा कि जो किसी मुल्क का सरबराह जब किसी दूसरे मुल्क का जो एक खुद जिसको इंटरनेशनली, जिसको यूनाइटेड नेशन जिस मुल्क को तस्लीम करता हो, उस मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, उसकी अर्जी सालमियत के खिलाफ, उसके इक़्तिदार आला के खिलाफ अगर कोई इस तरह ओपन बात करता है तो इसको तो कोर्ट में ले जाना चाहिए। ये आपकी ICG हो, ICC हो, आलमी अदालत इंसाफ हो, यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि वहां पे इनकी बातों को लेके जाना चाहिए, बजाय कि हम इस पे तबसरा करेंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे। क्या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर एक और मामला ये भी फरमाइए, ये जो कल से लेकर आज तक एक सिलसिला बना और फिर उसके बाद अब्बास इराक़ची साहब की जानिब से एक्स पर पैगाम आ जाना, उनकी जानिब से ये वजाहत देना कि उन्होंने इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया, न सिर्फ ये बल्कि फिर उस रैली को भी पोस्ट करना कि जहां पर पाकिस्तान का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया गया बल्कि पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए, जिंदाबाद भी किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बतौर मीडिएटर, बतौर सालिस, ईरान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर एतमाद करता है। देखिए, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की तारीख है, उसको समझने की जरूरत है। बाज दफा लोग एक अमरीकी अखबार में छपने वाली हेडलाइन को देख के और उसको पढ़ के समझते हैं कि दो तारीखी जो एक ताल्लुकात हैं जिसमें सकाफती, मजहबी, दीनी हमसायगी के, उनको तो 2-4 सुर्खियों से तो नहीं खत्म किया जा सकता, या ज़ायनिस्ट लॉबी दरमियान में आए और दो मुल्कों के दरमियान जो इख्तलाफ पैदा करे। देखें, जब ये मुज़ाकरात की बात चली तो उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची ने खुद सरकारी टीवी पे आके ये कहा कि हमारे कुछ हमदर्द ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात की और हम सबको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से ईरानी अवाम ने हिमायत का ऐलान किया, जिसकी आपने वीडियो भी चलाई है। देखें, इसके अंदर मैं एक थिंक टैंक से इस बारे में मैंने पूछा आज इराक़ची साहब के कि इन्होंने एकदम जो है ये जो इस अंदाज से वो वीडियो भी पोस्ट किया है और साथ जो है बड़ा खूबसूरत जुमला भी लिखा है कि हम हर तरह के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिकी ये प्रोपेगेंडा करके, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया ना, एक तारीख है जो ईरान के रहबर जो शहीद हुए हैं, वो मैंने खुद उनके सामने उनकी अपनी जबान से पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी अवाम के बारे में इतना अच्छे अल्फाज सुने, एहसासात मैंने महसूस किए कि जो यकीनन तारीख का हिस्सा है। वो तो जब ईरान में, जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो उन्होंने खुद एक जुमे के खुतबे में बाकायदा उनकी आवाज भर्रा गई थी जब उन्होंने जिक्र किया कि हमारे मुसलमान पाकिस्तानी इस सैलाब में कितनी मुश्किलात का शिकार है। और अभी देखें, अभी जो नए कायद बने हैं, नए रहबर बने, उन्होंने जो पहला अपना बाकायदा कौम के नाम नौरोज की मुनासबत से जो पैगाम दिया, तो उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र किया है। तो ये तो यानी पाकिस्तान, ईरान। तो सर क्या फिर अनकरीब हम कह सकते हैं कोई दौरा पॉसिबिलिटीज में है ईरानी हुकाम का इस्लामाबाद की तरफ? मैं एक इजाफा करता चलूं इसमें कि अभी जो पाकिस्तान का जो इस वक्त मीडिया है, एक मैं थिंक टैंक से अभी ये पूछ के आ रहा हूँ, जब ये इराक़ची साहब का बयान आया तो मैंने कहा ये इराक़ची साहब के बयान की इस वक्त की जो ज़मानो मकान है, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि और जहाँ पे एक तारीखी हैसियत है दोनों ममालिक के,
وہ پاکستان کے میڈیا کے بارے میں بہت ان کے اچھے الفاظ دیکھے. اس پورے 30 دنوں کے اندر پاکستان کا میڈیا بالکل ایران کے ساتھ ایک پیج پہ نظر آیا, اور آپ تو خود اس میں انوالو ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو میڈیا کا کردار ہے اس نے بھی بہت مؤثر رول پلے کیا. جی, اور سر اس وقت جو جنگ بندی کا معاملہ ہے وہ کہاں پر رکا ہوا ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا وزرائے خارجہ ایجپشن, ٹرکش, سعودی عرب کے پاکستان میں آئے, اور پھر اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید معاملہ جلد حل ہو جائے گا یا جنگ بندی کی طرف چلا جائے گا, لیکن آج دن تک اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے, بلکہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مزید دھمکی آ گئی 48 گھنٹوں کی. تو رکا ہوا کہاں پر ہے معاملہ؟ دیکھیں, آپ ڈپلومیسی کو سمجھتی ہیں, آپ کا ایک عالمی سیاست پہ ایک نظر ہے. دیکھیں, ڈپلومیسی بیک ڈور بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے بھی ہو رہی ہوتی ہے. بعض ہم صرف سامنے والے کو دیکھتے ہیں, بیک ڈور پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں پہ کون سی چیز پہنچی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک ڈور تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے, لیکن ایران کا جو مطالبہ ہے نا, وہ مطالبہ ایک بڑا اصولی اور حقائق کے عین مطابق, جیسے کو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کے عین مطابق کہیں, تو وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم سادہ جنگ بندی تو چاہتے ہی نہیں ہے, سیز فائر تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم تو ایک عدم جارحیت کا ایک رزلٹ اورینٹڈ ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر مجھے ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایران میں اس وقت امریکی طیاروں کو مار گرانے کی بات ہو رہی ہے, اس پر باقاعدہ جشن بھی ہو رہا ہے. یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے, اور لاپتہ پائلٹ کے حوالے سے بھی مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. سر کیا وہ ایرانی حکام کی کسٹڈی میں ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب کوئی میں بریکنگ تو نہیں دے سکتا کہ اپنی طرف سے کہہ دوں. ظاہر ہے اس کے ہمارے پاس اگر 100% جب تک یقین نہیں ہوگا تو میں تو کم از کم اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا. لیکن اس جنگ نے بہت سارے مت توڑے ہیں. ایک تو امریکن ایئر فورس کی جو قوت کا ایک بہت بڑا روب اور دبدبہ تھا, وہ بھی خاک میں مل گیا. آپ دیکھیں, آپ خود بتا رہی تھی کہ طیارے سر جو ہیں وہ آفیشیل مل چکے رپورٹس ہیں, کیا ہیں اس اور حوالے سے آپ کے پاس؟ جی, جب کوئی ایران کی حدود میں آتا ہے تو پھر ایرانی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ہم تھوڑے کوئی زیادہ جانیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود سارے معاملے پر بات کر رہے تھے, اور اسی حصے میں مجھے میرے انتہائی معزز مہمان بلال اظہر کیانی صاحب, وزیر مملکت برائے خزانہ ہے, پروگرام میں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. اس سے پہلے کہ میں ذرا پیٹرول والے معاملے پر آؤں جو پرسوں ہوا, اور پھر اس کے بعد کل وزیر اعظم صاحب آیا 80 روپے اس پر کم کر دیے, اس سے پہلے میں ذرا یہ یو اے ای کا جو $3.5 ارب کا قرض ہے, یہ واپس کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے, یہ قرض آگے بڑھانے کی جو کوششیں تھیں, اب وہ مزید آگے نہیں کی جائیں گی بلال صاحب؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ کرن صاحبہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. کرن صاحبہ دیکھیے, میں اس حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وزارت خزانہ اور حکومت پاکستان جتنے بھی ہمارے ایکسٹرنل فلوز ہیں, جو جتنے بھی ہمارے بیرونی آپ کہہ لیں فائنینشیل جو ہمارے فلوز ہوتے ہیں, اس کو مستقل سطح پر مانیٹر بھی کر رہی ہے, مینیج بھی کر رہی ہے, اور پاکستان کی جو بھی ایکسٹرنل ذمہ داریاں ہیں, آبلیگیشنز ہیں, وہ پاکستان فلفل کرے گا.